फर्जी एसटी सर्टिफिकेट पर स्कूल कॉलेज में छात्रों को भर्ती करने, फर्जी एसटी सर्टिफिकेट पर नौकरी देने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति की ओर से मंगलवार को एक जुलूस निकालकर आसनसोल जिला शासक कार्यालय पहुंचकर जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। फर्जी एसटी सर्टिफिकेट पर स्कूल कॉलेज में छात्रों की भर्ती करने, फर्जी एसटी सर्टिफिकेट पर नौकरी देने, फर्जी एसटी सर्टिफिकेट बनाए गए लोगों की जांच कर उनको रद्द करने, आदिवासियों के संवैधानिक संरक्षण देने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति की ओर से मंगलवार को एक जुलूस निकालकर आसनसोल जिला शासक कार्यालय तक पहुंचे एवं जिला शासक को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान समिति के आदिवासी नेता ने बताया कि देश में हर जगह आदिवासी शोषण का शिकार हो रहे हैं। हमें आशा है कि इस विषय पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी। मौके पर सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। আজকে কি কর্মসূচি ছিল? আমাদের আজকের কর্মসূচি আদিবাসী লোকরা যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসীদের যে সুযোগ সুবিধা সেখান থেকে সবাইকে বঞ্চিত করছে। শুধু তাই নয়, ফেক এসটি সার্টিফিকেট যেভাবে চারিদিকে বেনজলের মতো ঢুকে পড়ছে, আমাদের আন্দোলন আজকে ডেপুটেশন তা নিয়ে, যাতে আগামী দিনে কোনোভাবেই আদিবাসীদেরকে এসটি সার্টিফিকেট প্রদান না করা হয় তা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং আদিবাসীদের যে সুযোগ সুবিধা তা নিশ্চিত করতে হবে। আদিবাসীদেরকে কোনোভাবে বঞ্চিত করা যাবে না। তা স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে চাকরির ক্ষেত্র থেকেও সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্ত দিক দিয়ে আমরা সরকারের কাছে, সরকার বাহাদুরের কাছে আমাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে মাননীয় জেলা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি শান্তিপূর্ণভাবে পেশ করতে এসেছি। নিশ্চয়ই আমাদের দাবি দেওয়ার ব্যাপারে উনি সহমত পোষণ করবেন এই আশা রেখে আজকে আমরা এখানে এসেছি। ধন্যবাদ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।